अब जाएंगे आज की खबरों की ओर। कोरोना संकट में इंसानियत को ताक में रखकर आपदा में लोगों को ठगने का नया तरीका बदमाशों ने निकाला। कुलटी निवासी दिल्ली एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की सचिव अंकिता सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर एवं किट बेचने के नाम पर कंपनी द्वारा 60,000 रुपए ठग लिए। ऐसी घटना ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कोरोना संकट में ठगों ने इंसानियत को ताक पर रखकर आपदा में लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढा। इसकी शिकार हुई कुल्टी की अंकिता सरकार। अंकिता से ऑक्सीजन सिलेंडर एवं किट बेचने के नाम पर एक कंपनी द्वारा कुल्टी के 60,000 रुपए ठग लिए गए। इसे लेकर अंकिता सरकार ने कुल्टी थाना एवं आसनसोल साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिल्ली एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की सचिव अंकिता सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए उनके संगठन ने कुल्टी में जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके लिए फेसबुक के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले कंपनी ऑक्सी केयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि से फोन पर किट के 5 सिलेंडर की बुकिंग की गई थी। साथ ही कंपनी के खाते में ऑनलाइन 60,000 रुपए भी ट्रांसफर की गई थी। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि कुछ घंटे में ही ऑक्सीजन किट घर तक पहुंच जाएगी, परंतु पैसा देने के कई दिनों बाद भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो बुधवार को कुल्टी थाना एवं आसनसोल साइबर थाने में कंपनी के फर्जीवाड़े की शिकायत की गई। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाली कंपनी के बारे में पता चला कि कंपनी पूरी तरह से फर्जी है। समाज सेवी सह दिल्ली एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के संस्थापक सुजय गोस्वामी ने बताया कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं। इसके लिए कुल्टी में ऑक्सीजन सेवा का प्रयास किया गया था। इस घटना के बाद यह सेवा बंद नहीं होगी, बहुत जल्द ऑक्सीजन सेवा शुरू की जाएगी। এনজিওর সাথে যুক্ত। এনজিওর নাম হচ্ছে দিল্লি অ্যাসোসিয়েশন ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার। আমি ওখানকার সেক্রেটারি। ওখানকার ফাউন্ডার হচ্ছেন সুজয় গোস্বামী। আমি কুলটির হয়ে এই কোভিড প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কুলটি আসানসোল শিল্পায়ন যতটা সম্ভব আমার নিজস্ব সাধ্য মতন আমি ওনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষকে কার অক্সিজেন দরকার, কার যাদের অক্সিজেন পায় নেবুলাইজ দিয়ে আমার নিজে পার্সোনালি অর্ডার করে নেবুলাইজ দিয়ে তাদেরকে যতটাভাবে সুস্থ করা যায় মেডিসিন প্রোভাইড করছিলাম। এই সময় অনেকের অক্সিজেন সিচুয়েশন হয়। কুলটি ব্লক নাগরিক কমিটি আমাদের কাছে অক্সিজেন ডোনেশন হিসেবে চান। সে ওনার জন্য 3টে অক্সিজেন এবং 2টো আমি পার্সোনালি নিজের জন্য, যাতে কারোর অসুবিধা হলে আমাদের এনজিও নিজের জন্য কিনতে চেয়েছিল। 5টা অক্সিজেন এবং তার সাথে রেগুলেটর কিটস আমি অর্ডার করি এবং সেখানে ভেরিফাই লিড আসানসোলে না পাই আমি কলকাতায় একটা অক্সি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যে কোম্পানির সাথে আমার ফ্রড হয়েছে, সেই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করি সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু। উনি নিজেই স্পন্সার বলে উনি ফেসবুকে একটা বড় সড়ো অ্যাড দিয়েছেন বা টুইটারে উনি অ্যাড দিয়েছেন। সেখান থেকে আমি নাম্বারটা পেয়ে কল করি। কল করার পর উনি বলে যে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, স্টকে আছে, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, পেয়ে যাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ করে উনি প্রাইস লিস্ট ডিটেলস সমস্ত কিছু প্রোভাইড করার পর উনি যেটা আমি দেখি উনি প্রাইস বলেন যে ফুল পেমেন্ট করতে হবে, দেন আফটার ওদের গোডাউন থেকে ডিসপ্যাচ করবেন। ডেলিভারি চার্জ যেটা হবে সেটা যিনি যাবেন তার হাতে আলাদা করে 300 থেকে 500 টাকার মধ্যে হতে পারে, সেটা প্রোভাইড করে দেবে। এবার টোটাল আমি অর্ডার করি 5টা অক্সিজেন সিলিন্ডার 10 লিটারের আর উইথ রেগুলেটর কিট উইথ জিএসটি পেমেন্ট করি 57,230 রুপিস মানে ইন ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। টোটাল অ্যাপ্রক্স 60,000 রুপিস আমি পেমেন্ট করি। ওদের ব্যাঙ্ক আইডি ডিটেলস, অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং প্রোভাইড করেছিল, আমি সেটাতে পেমেন্ট করি। ওনারা তার এগেনস্টে একটা ইনভয়েস দেয়। ইনভয়েসটা পরে পুলিশ তদন্ত করে জানা গেছে ওটা ফেক, একটা ফ্রড একটা ইনভয়েস দিয়েছে। ওটাতে কোনো লিগাল জিএসটি যেটা আছে ওটা কোনো লিগাল নয়। যখন আমি সেটা জানতে পারি, তারপরে উনি যেটা আমাদের মানে জানান যে 6টার মধ্যে আমার 4টের মধ্যে পুরো ট্রানজাকশন ঘটে গেছে, মানে দিয়ে দিয়েছি। এটা ঘটনাটা ঘটেছে 11 তারিখে রাত 10টার মধ্যে আমার কাছে চলে আসবে, মানে সমস্ত ডেলিভারি। যদিও না আসে পরের দিন সকালের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী চলে আসবে। আমি পরের দিন অবধি না আসে 12 তারিখ সকাল 10টায় আমি আবার ওদেরকে ফোন করি। ওনাদের একজন এমপ্লয়ি ফোনটা রিসিভ করেন। রিসিভ করার পর ওনাদের এমপ্লয়ি নামটা ট্রু কলার সূত্রে জানতে পারি রাহুল ভার্মা। উনি ফোন করে বলেন যে গোডাউন থেকে মাল বেরিয়ে গেছে। আমি ওনাদেরকে বললাম তাহলে আমাদের ট্র্যাকিং আইডিটা দিন, আমি তাহলে আপনাদেরকে ফোন করবো না, ট্র্যাকিং আইডি দেখে আমি দেখে নেবো, যেহেতু ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে এই ট্র্যাকিং আইডি থাকে। সেই জন্য আমি ট্র্যাকিং আইডি চাওয়াতে উনি ফোনটা কেটে দেন ভয়। তার আধ ঘন্টা পর যার সাথে মেন আমার কথা হয়েছিল, যার সাথে আমি ব্যাঙ্ক ট্রানজ্যাকশন করেছিলাম, ওনার নাম হোয়াটসঅ্যাপে যেটা বিজনেস অ্যাকাউন্টে রয়েছে অরবিন্দ অরোরা, উনি ফোন করে বলেন ম্যাডাম একটা সমস্যা হয়ে গেছে, 20 লিটার অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল আছে, 10 লিটারের নেই। আর একজন বলছে অলরেডি বেরিয়ে গেছে। আমার সেটাতে ভালো রকম সন্দেহ হয়েছে। দুপুর 12:30টার সময় আমি কুলটি থানাতে যাই, আইসি অসীম মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করি, বিস্তারিত পুরো ব্যাপারটা আমি জানাই। উনি জিডি করতে বলেন, আমি জিডি করি এবং ব্যাপারটা উনি বলেন আমি দেখছি।
তারপরে আমি আরও ডিটেলস ব্যাঙ্ক ট্রানজাকশন সমস্ত কিছু প্রুফ নিয়ে আসানসোল সাইবার ক্রাইমে যাই, ব্যাপারটা রিপোর্ট করি। উনি এফআইআরটা নেন, তার এগেনস্টে রিসিপ্ট কপি আমাকে দিয়েছেন। উনি বললেন 7 দিনের মধ্যে ব্যাপারটা ফোন নাম্বার দিলে ফোন করে দেখতে। তারপরে যথাসম্ভব আমি দেখলাম যে এটা কোনো সঠিক কিছু হলো না, আশানুরূপ ফল পেলাম না। যে আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে আমি জিনিসটা পুরো প্রচার দিই যে জনস্বার্থে এই জিনিসটাকে শেয়ার করুন যাতে এই জিনিসটা আরও কারোর সাথে না হয়। সেটা এখনও পর্যন্ত একটু ভাইরাল হয়েছে, প্রায় 250-300 জন মতন এটাকে শেয়ার করেছে, অনেক ভিউজ হয়েছে। তো এটা দেখার পর কুলটি পিএসএ আইসি যিনি আছেন উনি আমাকে ফোন করেন অসীম পর্যন্ত দুপুর 2টোর সময় যে আপনি একবার থানায় আসতে পারবেন, 12 তারিখে ঘটনাটা। তো আমি থানায় যাই গতকাল দুপুরে। উনি বললেন যে ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনি জিডিটা উইথড্র করে নিন, এফআইআর করুন, আমি কেসটা নিচ্ছি। তো এফআইআর আমি যেহেতু দুপুরবেলা সমস্ত দোকান এখন লকডাউনের জন্য বন্ধ, বিকেলবেলায় আমি জেরক্সের দোকান থেকে সমস্ত স্ক্যান পেপার সমস্ত কিছু করে আমি কাল সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে এফআইআরটাকে অফিসিয়ালি করি। ওনারা রিসিপ্ট করেন। আজকে সকালে এফআইআরটা যে হয়েছে তার এগেনস্টে ওরা রিসিপ্ট কপি ওনারা দেন, যেটা এখনও পুলিশ তদন্ত করে জানছে। এই কারণে আমি সিওরিটি বললাম এটা ফ্রড, কারণ যে অ্যাকাউন্টটা আমি ট্রান্সফার করেছি তার আইএফএসসি কোড দিয়ে সার্চ করে যেটা জানা গেছে ওটা হচ্ছে কলকাতার ব্রাঞ্চ। আর উনি যে অ্যাড্রেসটা বলছেন আমার অফিস সেটা হচ্ছে নরেন্দ্রপুর গড়িয়ার কাছে। আর পুলিশ জানতে পেরেছে ওনার সিম কার্ড যেটি আছে ওনার নিজের নামে নেই, ওটা হচ্ছে একজন কোনো মহিলার নামে। সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস হচ্ছে শ্রীরামপুর হুগলি। আর ওনার টাওয়ার লোকেশন আজ সকালে জানা গেছে পাটনা বিহার। এই জায়গায় এখন বসবাস করে। এটা একটা মানুষ কখনো 4টে জায়গায় এক্সিস্ট করতে পারে না। এটা পুলিশ নিজে বলছে এটা একটা চেন। যখন যেটা ক্রাইসিস হয় সেটা নিয়ে কালোবাজারি বা সেটা নিয়ে ফ্রড করতে ওরা শুরু করে। এটা একজন নাই, চেনটাকে ধরা খুব দরকার। এখনও পর্যন্ত ফোনটা উনি অ্যাক্টিভ, ফোন অন আছে। সাধারণ ল্যান্ডলাইন ফোন থেকে যখন থানা ফোন করছে বা সাইবার ক্রাইম অফিস ফোন করছে তখন উনি ফোন তুলছে না, যেহেতু উনি ট্রু কলারে দেখতে পাচ্ছেন যেটা কোন খান থেকে ফোন আসছে। যখন নর্মালি ফোনটা কারোর সেল ফোন থেকে ফোন যাচ্ছে তখন উনি রিসিভ করছেন। যদি বলে কি অক্সিজেন চাই, ডিটেলস উনি প্রোভাইড করছেন, সমস্ত কিছু উনি আমাদের দিচ্ছেন। তারপরে যেটা আমি আরও মানে সিওরিটি পুলিশ বলছে ব্যাপারটাকে আরও খতিয়ে দেখা দরকার। এটা এর পিছনে একজন নেই, হয়তো অনেকেই আছে। আর এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করাতে এটা আমার সাথেই ঘটেনি। একজন আমাকে ফোন করেন, তিনি শ্যামবাজারের হয়তো বাসিন্দা, 65 বছরের বৃদ্ধ একজন ব্যক্তি আমাকে ফোন করে বলে ওনার সাথে নাকি অক্সিকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এরকম চিট কাজ করেছে। ওনার ওয়াইফের কোভিড পজিটিভ ছিল, ওনার কাছে নাকি 25,000 টাকা এরকম নাকি নেওয়া হয়েছে। 25,000 টাকা নিয়ে বলেছেন 20 লিটারের সিলিন্ডার। ওটা উনি বলেছেন হ্যাঁ ব্ল্যাকে নেবো, তাও আমার অক্সিজেনটা দরকার। ওনার ওয়াইফের অক্সিজেন লেভেল 65 চলে গেছিলো। উনি অক্সিজেন 25,000 টাকা পেমেন্ট করেন অনলাইনে, কিন্তু উনি কোনো অক্সিজেন পাননি, টাকাও রিফান্ড হয়নি। কিন্তু উনি এটা নিয়ে কোনো প্রশাসনের কাছে যায়নি, বা ওনার হাতে সেরকম সুযোগ ছিল না, কারণ বাড়িতে সবাই কোভিড পজে। ওনার কাছে সেই সময় ইম্পর্টেন্ট ছিল অক্সিজেনটা জোগাড় করা। এই ঘটনাটা 20-22 দিন আগের ঘটনা ওনার সাথে হয়েছে। উনি আবার সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দেখে উনি আমাকে নাম্বার খুঁজে আমাকে ফোন করে বলছে ব্যাপারটা নিয়ে এগোও, সাথে আছি, সহমত পোষণ করছেন। তো এই জিনিসটা আমার সাথে না আরও হয়তো অনেকের সাথে হয়েছে, যেটা আমরা হয়তো জানি না, তার হয়তো সঠিক প্রতিবাদ হচ্ছে না। আমি সাধারণ মানুষকে বলবো, সাধারণ প্রশাসনকে বলবো, রাজ্য সরকার বলবো, এটার প্রতিবাদ তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এই জিনিসটা এরকম মানুষের সেবা করতে গিয়ে যদি এরকম একটা শিকার হতে হয় ফ্রডে, তো এর থেকে দুঃখজনক বিষয় হয়তো আর কিছু নেই। এরপরও বলবো সাধারণ মানুষের সেবা করছি, করবো, যতটা সাধ্য মতন আমি আমার চেষ্টা করে যাবো। এই জিনিসটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। রাজ্য সরকারকে বলবো, পুলিশকে বলবো, আরও এটা তাড়াতাড়ি যেন প্রতিকার হয়, যেন এই চেনটাকে বন্ধ করা যায়। টাকাটা কতটা পাবো কিনা আমার সেটা জানি না, কিন্তু এই চেনটা বন্ধ হলে সমাজের জন্য একটা কালো জিনিসটা বাতিল হওয়া দরকার, সমাজের জন্য এটা খুব উপকার হবে। এইটুকুই আমার চাহিদা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे देश में बढ़ रही कोरोना की लहर ने ईद की चमक फीकी कर दी है। पिछले 2 सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में सिमट कर रहकर ईद को मनाने में मजबूर हो गए हैं। बहरहाल सादगीपूर्ण तरीके से लोगों ने ईद मनाई। पूरे देश में बढ़ रही कोरोना की लहर ने ईद की चमक फीकी कर दी है। पिछले 2 सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में सिमट कर रह गए हैं। घर में रहकर ही यह लोग ईद मनाने को मजबूर हो रहे हैं। इस साल भी ईद का त्योहार कोरोना के प्रोटोकॉल के बीच ही मना। बांकुड़ा शहर के माचनतला जामा मस्जिद, काठरा डांगा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग मानकर ईद उल फितर की नमाज मुस्लिम संप्रदाय ने अदा की। 30 दिनों तक रमजान मनाने के बाद आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। काठरा डांगा मस्जिद के इमाम मोहम्मद रबीउल इस्लाम ने कहा कि इस बार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी कम लोग आए थे। ज़्यादातर लोग अपने घर में ही ईद की नमाज अता की हैं। उन्होंने आगे कहा कि जाति, धर्म, वर्ण सबसे ऊपर उठकर इंसानियत के नाते मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि कोरोना महामारी से जल्द लोगों को मुक्ति मिले। কিভাবে পালন করলেন এবং আল্লাহর কাছে কি দোয়া চাইলেন?
আমরা দোয়া চাইছি, নামাজ খুব অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে দিয়ে দোয়া হয়েছে, যে সমস্ত হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া দেওয়া হয়েছে, যেন সমস্ত বালা মুসিবত যেটা করোনা ভাইরাস সমস্ত এর থেকে মুক্তি দেওয়া যেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেফাইট করে, এইভাবে দোয়া করা হয়েছে। আজকে কি সকাল থেকে যে একটা উৎসবের পরিবেশ, এইবার কি কিছুটা হলে কি ম্লান হয়ে গেছে, কি দেখছেন সকাল না, থেকে? আমরা কিছু সংখ্যক মানুষ মসজিদে এসেছেন এবং কিছু সংখ্যক মানুষ বাড়িতে নামাজ আদায় করেছেন, একটু দূরত্ব বজায় রেখে আর কি, এভাবে নামাজ আদায় করা হয়েছে। সম্পূর্ণ যে আমরা একটা ভিড় ভাক্কা যাতায়াত করিনি, নিয়ম মেনে সরকার। নিয়ম সরকারের নিয়ম মানে এইভাবে কাজ করা হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, আমি এখানে মসজিদের নাইম ইমাম করি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को सादगीपूर्ण वातावरण में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मस्जिदों और घरों में ही रहकर मनाया। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को सादगीपूर्ण वातावरण में सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए मस्जिदों और घरों में ही रहकर अदा किया। मस्जिदों में भी इमामों ने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 40 से 50 लोगों संग नमाज अदा की और कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए दुआ ख्वानी भी की। इस बार प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए शहर के नईम नगर मस्जिद 40 से 50 लोगों ने बारी बारी से ईद की नमाज अदा की है। वहीं दूसरी तरफ शहर के ईदगाह में नमाज अदा नहीं किया गया। शहर के बेनाचत्ती सिटी सेंटर, कादा रोड, बी जोन, MNC, स्टेशन बाजार आदि जगहों के मस्जिदों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही ईद का नमाज अदा किया है। शहर के पुलिस प्रशासन ने विभिन्न मस्जिदों के इमामों को फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का पैकेट देकर सम्मानित किया। इस बार कोरोना के बदले हुए हालातों में ईदगाह के बजाय कुछ लोगों ने अपने ही घर में परिवार के सदस्यों के साथ सामाजिक दूरियों को बनाते हुए अपने धर्म के अनुसार इसका पालन करना बेहतर समझा। कोरोना के चलते ही सगे संबंधी भी एक दूसरे के घरों में पहुंचकर ईद के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां नहीं देने गए, मोबाइल फोन पर ही एक दूसरे को बधाइयां दे दी। नईम नगर इलाके मस्जिद के इमाम ने बताया कि अन्य वर्षों में मस्जिद में काफी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, मगर पिछले साल से कोरोना के कारण उस पर नियंत्रण किया गया है। इस बार भी कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए काफी कम तादाद में श्रद्धालुओं ने नमाज अदा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर इस साल गले लगना या हाथ मिलाने पर रोक लगाई गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही ईद की मुबारकबाद दी गई है। তবে এই করোনা ভাবে পবিত্র ঈদ বানানো আমরা খুব সুষ্ঠুভাবে একদম নিষ্ঠার সাথে একদম পালন করেছি ঈদ এবং আমরা কম লোকের মধ্যে আমরা ঈদ পালন করেছি এবং আমাদের মসজিদের মধ্যে মিনিমাম 30-35 জন মিলে আমরা নামাজ পালন করেছি। এবার কি পরিবর্তন আপনাদের এবার মধ্যে পরিবর্তন আসছে? আমাদের নিজেদের মধ্যে যে কোলাকুলি হয় সেটা আমরা করিনি, আমরা নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছি ঈদ মোবারক বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যান্ডশেকও করেননি? না হ্যান্ডশেক। কি নাম আপনার? ইসমাইল আলী খান। কেমনভাবে পালন করলেন এই করোনা হয়ে? আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা ঈদের ফিতর নামাজ এত সুন্দর পার করলো, আমরা খুবই আনন্দ। আমাদের এখানে যত সমাজের আমাদের এখানে কোনো ভেদভাব কোনো নাই, আমরা খুবই সুন্দর করে আমরা ঈদের নামাজ পার করলাম, আমরা খুশি দিন। আর যেমন সরকারি কানুনের এতবারে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমরা পালন করে আমরা আপনার কাজকে মোকাম্মল করলাম। বলছি, মানুষ কতটা সচেতন ছিল আজকে? নিজের থেকে সচেতন ছিল, মানে প্রশাসনের জন্য না, নিজেরাই কতটা সচেতন? হ্যাঁ, নিজের মধ্যে অনেক চিন্তিত ছিল, অনেক পরেশানি ছিল, তার থেকে আজ আমরা মুক্তি হলাম। বলছি, আপনাদের নামাজ শেষে যে গলা মেলানো হয়, সেই গলা মেলানো কি হয়েছে এবার আপনারা? না এবার হয়নি। হ্যাঁ, হাত মানুষ মিলিয়েছেন? অনেক ভয় পেয়ে গেছে, মানুষ আপনা দূরে করে যেটা সালাম করবার পরে দূর থেকে সালাম টালাম করে ছেড়ে দিই। বলছি, প্রতি বছর কতজন নামাজ পড়ে আর এবছর কতজন নামাজ পড়লো? অনেকবার তো অনেকেই থাকে, এবারে মোটামুটি একটা হ্যাঁ 60 করে। কি নাম আপনার? আমার নাম রিয়াজুল কাদরি। রিয়াজুল কাদরি, ডেজিনেশন আপনার ইয়ে মানে কি? কারি রিয়াজুল কাদরি, মসজিদের ইমাম। ঠিক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मुसलमानों का सबसे प्रिय
लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध त्योहार ईद शुक्रवार बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ सरकारी नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। साथ ही तृणमूल माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अफरोज ने अभिजीत घटक को बधाई देने उनके घर पहुंचे। कोरोना संकट के बीच सादगी से मनाई गई ईद। आसनसोल में ईद की नमाज अता की गई। यहाँ भाईचारे का पर्व है। इसी परंपरा को निभाते हुए आज तृणमूल माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अफरोज ने अभिजीत घटक को बधाइयां देने उनका आवास स्थान पर पहुंचे। उनके साथ वसीम रजा, मुकेश झा, माधव दास, मोहम्मद आसिफ भी गए। अभिजीत घटक ने भी सभी को ईद की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि कोविड-19 के सरकारी नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सभी लोग अच्छे से ईद मनाएं। राज्य के कानून एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने विभिन्न अल्पसंख्यक बहुल इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। रेल पार्क के विभिन्न हिस्सों में मलय घटक का स्वागत लोगों ने किया। इस दौरान शकील अहमद, मुश्तियाक अख्तर, शहनवाज खान आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद है। ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए यह त्योहार सबसे अधिक प्रसन्नता का त्योहार माना जाता है। ईद की गणना हिजरी कैलेंडर और चांद के उदय के मध्य से की जाती है। कई बार ईद अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन मनाई जाती है। ईद से पहले रमजान का महीना आता है। यह मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। रमजान के महीने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद नमाज पढ़कर रोजा खोला जाता है। रोजा खोलने को इफ्तार या इफ्तारी भी कहते हैं। रमजान पूरे एक महीने तक चलता है। इस महीने में दिन में 5 बार नमाज अता की जाती है एवं पूरे एक महीने के रोजा और नमाज के बाद आखिरकार आज के दिन ईद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी नियमों को पालन करते हुए मनाया। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल मंडल रेल हॉस्पिटल में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से कोविड-19 हेल्थ बूथ लगाया गया। हेल्थ बूथ के माध्यम से कोरोना संक्रमितों के परिवार वालों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि संक्रमित के परिजन को मरीज के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी सटीक समय पर मिल सके। आसनसोल मंडल रेल हॉस्पिटल में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से कोविड-19 हेल्प बूथ लगाया गया। आसनसोल मंडल में यह हॉस्पिटल है जहां हेल्प बूथ लगाया गया है। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल MS मंडल ने बताया कि बहुत सारे रेल कर्मचारी कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं और उनको इलाज के लिए मंडल हॉस्पिटल में दाखिल कराया जा रहा है, पर उनके परिवार वाले हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर उनकी देखभाल कर रहे हैं। नतीजा वे लोग भी कोविड-19 के शिकार बन रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों के परिवार वालों को बचाने के लिए हम लोगों ने यह हेल्प डेस्क बनाया है। हमारे कमेटी के लोग अस्पताल प्रबंधन के संपर्क में हैं, ताकि हमारे रेल कर्मचारी जो भी यहाँ दाखिल हो रहे हैं उनका उपचार पूरी तरह से हो सके और उनकी पूरी जानकारी उनके परिवार को हम लोग दे, और परिवार के लोग भी अगर अस्पताल में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें संपर्क करें। हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। जो कैंप हम लोगों ने लगाया है उसमें कोविड-19 को लेकर सभी तरह की सावधानी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति को कैंप में घुसने नहीं दिया जा रहा। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो उसे पहले मास्क पहनना होगा। इस कैंप में प्रवीण झा, आसनसोल ब्रांच 1 के सेक्रेटरी सुधीर रॉय, वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल UK सिंह, राजन चौधरी उपस्थित थे। চ্যানেলে মেন্স ইউনিয়নের উদ্যোগে সমস্ত ওয়ার্কশপ এবং ডিভিশনাল হসপিটালগুলোতে কোভিড পেশেন্টদের জন্য সে ইনডোর হোক বা হোম আইসোলেশনে যারা আছে তাদের জন্য এই হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন আসানসোল ডিভিশনের উদ্যোগে আমরা এই হেল্প ডেস্কটা আজকে ওপেন করলাম। এতে করে হবে কি, যে সমস্ত কোভিড পেশেন্টদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে
তারা হসপিটালের ভেতরে বা ওয়ার্ডের ভেতরে না ঢুকে আমাদের এখান থেকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো তারা পেয়ে যাবেন সমস্তটাই। পেশেন্টের অবস্থা কী আছে, তার কি প্রয়োজন, তার কি না প্রয়োজন, যাতে করে আর নতুন করে কেউ ইনফেকশন না হয়ে যায়, ওয়ার্ডে যাতে ভিড় না হয় এবং পেশেন্টদের যাতে সুবিধা হয়, পেশেন্ট পার্টিদের যাতে সুবিধা হয়, সেই জন্যেই আমরা এই কাজটা করছি। আমাদের ভলেন্টিয়াররা আমরা এখানে সবসময়ই থাকবো। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই বিকট পরিস্থিতিতে মানুষকে রিলিফ দেওয়ানো, এইটাই আর কি। এছাড়া যারা হোম আইসোলেশনে আছে তাদের কি ওষুধের দরকার আর অন্য কী দরকার সেগুলো আমরা জানতে পারলে আমরা সেগুলো প্রোভাইড করবো। রেলে এমপ্লয় কতজন ইফেক্টেড এখনই আছে আসানসোল ডিভিশনে? হ্যাঁ, আসানসোল ডিভিশনে রেলওয়ে এমপ্লয় কত? অ্যাকচুয়াল সেই ফিগারটা বলা যাবে না, এই কারণে কেউ হোম আইসোলেশনে আছে, কেউ গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। যারা এইখানে আছে সেই ফিগারটা আমরা একটু পরেই বলেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে, তারা টোটালটা এখানে দিয়ে দেবে, তারপর থেকে ফুল ইনফরমেশনটা আমরা দিতে পারবো। আপনার নাম? NS মন্ডল, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत सुभाषपल्ली इलाके में गुरुवार दोपहर 48 वर्षीय बेबी उपाध्याय नामक महिला पर फायरिंग करने के आरोप में महिला के 23 वर्षीय पुत्र विक्रम दुबे को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान आरोपी को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা কেন, কি কারণবশত? সেই কারণটা আমি কি করে জানবো স্যার? কি কারণ আছে? কিছু তো হবে কারণ, না হলে ঘটনা তো হতো না। হ্যাঁ, তো আর আমি তো করিনি ঘটনাটা যে আমি জানবো। যে করেছে সে পালিয়ে গেছে, এবার আমি কি করে জানবো কি করে কিসের জন্য ও মেরেছে, কি ছিল? তুমি কি ছিলাম না, আমি থাকলে আমি অন্য জায়গায় ছিলাম, আমি একা ছিলাম না। আমি যে জায়গায় ছিলাম আমার সঙ্গে আরো 10 জন ছিল, 5 জন ছিল। তা আমি ওইখানে যখন কাজটা হয়েছে 10টা থেকে 1টার ভিতরে আমি ওইখানে ছিলাম না। আমি ঘরে বাইক নিয়ে সিটি সেন্টারে গেছিলাম, ঠিক আছে? আমি সব হিসেব দিয়ে দেবো কি আমি 10টা থেকে 1টা অবধি কোথায় ছিলাম। আমি যখন ঘর যাই আসার পথে দেখি আমার ঘরের সামনে ভিড় আছে, দেখি আমার মাকে কেউ মামা মেরে পালিয়ে গেছে। তখন শুনেছি আমি। তুমি কে হও? আমি আমার যে মেরেছে ওর আমি ভাগ্নে হই, আর যাকে মেরেছে ওর আমি ছেলে, বড় ছেলে। আচ্ছা, কি নাম তোমার? বিক্রম দুবে। তো তোমার জানা নেই কি কারণবশত তোমার মামা এরকম ঘটনা ঘটিয়েছে? হ্যাঁ, কারণ হতে পারে ওই যে নতুন বিয়ে করেছে, আমার বাবা মারা গেছে 1 মাস পরে 1.5 মাস পরেই বিয়ে করে নিয়েছে, হয়তো ওইটাই কারণ হবে। কি তুমি এত বড় জোয়ান ছেলে আছে, একটা আছে, সেটা সেন্টি দিলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে। আমি বারবার বললাম স্যারকে কি স্যার আমাদের একটা খানদানে একটা আলাদা রেসপেক্ট আছে স্যার, তো ওই জন্য হয়তো রাগের মাথায় মেরে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই? আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই স্যার। যা ছিল হ্যাঁ আসতো, জায়গায় বসতো, ব্যাস অতটাই, আর কিছু না। কি নাম তোমার? বিক্রম দুবে। विक्रम दुबे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने हेतु दुर्गापुर 23 नंबर वार्ड स्थित यंग स्टार क्लब में ऑक्सीजन सिलेंडर व बेड का उद्घाटन किया गया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है।
ऑक्सीजन की कमी को कम करने हेतु दुर्गापुर के 23 नंबर वार्ड स्थित यंग स्टार क्लब में एक बेड में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। शुक्रवार दोपहर पूर्व विधानसभा के विधायक प्रदीप मजूमदार ने ऑक्सीजन सिलेंडर व बेड का उद्घाटन किया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि इलाके के लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो वे क्लब में आ सकते हैं और मुफ्त में ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्लब के सदस्यों ने कहा कि उनका क्लब हमेशा क्षेत्र के लोगों की किसी भी समस्या के मामले में आम लोगों के पक्ष में होगा। কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল আজকে? উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যে অতিমারী অবস্থা, বিশেষ করে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে নির্বাচন পদ্ধতিতে পশ্চিম বাংলায় যেভাবে অতিমারী ছেয়ে গেছে এবং তার জন্য আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মোতাবেক বা বর্তমান পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক তার অনুদান দেওয়া যে ক্লাবগুলি যারা 5 লক্ষ টাকা করে পেয়েছে তাদেরকে আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলর দেবব্রত সাহাই সেই ক্লাবগুলিকে অনুরোধ করেছে প্রত্যেক ক্লাব যাতে এক দুটো করে অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখে এবং কোভিড পেশেন্ট যারা আছে, যারা পজিটিভ এসছে, তাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হলে ক্লাব থেকে তার সাহায্য করা যেতে পারে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বিশ্বকর্মানগর ইয়াং ফ্রেন্ডস ক্লাব সেই উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেই উদ্যোগের প্রথম দিন এই প্রথম ক্লাব আমাদের 23 নম্বর ওয়ার্ডের এই উদ্যোগে আমাদের স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় প্রদীপ মজুমদার মহাশয়ের উপস্থিতিতে আমরা এই অক্সিজেন প্রদানের ব্যবস্থা আমরা উদ্বোধন করি এবং আগামী দিনে এলাকার মানুষ যাতে অক্সিজেনের জন্য মৃত্যুবরণ না করতে হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে এবং সেই মানুষের পাশে গিয়ে আমরা এই ক্লাব দাঁড়াবে, এই মানসিকতা বা এই অঙ্গীকার তারা নিয়েছে। এই ওয়ার্ডে হয় না অন্যান্য আরও সব? না, আমরা এই ওয়ার্ডে যে সমস্ত ক্লাব আছে এই ওয়ার্ডের মানুষের জন্যই, 23 নম্বর ওয়ার্ড এবং 23 যে পুরপিতা দেবব্রত সাই, 23 নম্বর ওয়ার্ডের যে পুরপিতা দেবব্রত সাইয়ের নির্দেশ মোতাবেক যে সমস্ত ক্লাব 5 লক্ষ টাকা করে আমাদের সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেয়েছে প্রত্যেককে অনুরোধ করা হয়েছে এই কোভিড অতিমারীর জন্য যাতে মানুষ অক্সিজেনের জন্য না মৃত্যুবরণ করতে হয় তার জন্য ক্লাবগুলি এক দুটো করে অক্সিজেন কিনে ক্লাবের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা এবং এলাকার মানুষকে 23 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষকে যাতে কোনো রকম অক্সিজেনের জন্য মৃত্যুবরণ না করতে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে তাদের পাশে গিয়ে ক্লাব দাঁড়াবে। শুধু সেটা পৌঁছে দেওয়া? না, আমরা বাড়িতেও পৌঁছে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের এলাকার বাড়িতেও আমরা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার রেখেছি এবং আমরা ক্লাবের যারা কর্মকর্তা আছে সেভাবেই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি আমাদের পৌরপিতা। আপনার নাম? আমি শঙ্করলাল চ্যাটার্জি, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সাধারণ সম্পাদক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाएं मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। काजोड़ा एरिया के परासकोल में अचानक जमीन में दरार होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जमीन धंसान होने से परासकोल गांव के 40 घरों में दरार आ गई, जिससे लोगों में दहशत है। काजोड़ा एरिया के परासकोल में अचानक जमीन में दरार होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जमीन धंसान होने से परासकोल गांव के 40 के लगभग घरों में दरार हुई है। साथ ही मां पद्मावती मंदिर और काजोड़ा एरिया फुटबॉल मैदान में भी दरार आई है। साथ साथ आसपास के इलाके की जमीनों में दरार होने के कारण गांव वालों में दहशत है। परासकोल गांव के बावरी पाड़ा के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। इधर घटने की जानकारी मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर, डीसीपी दुर्गापुर अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी, बनबहाल फाणी प्रभारी सुकांतो दास, पांडवेश्वर बीडीओ अभिषेक मिश्रा तथा पांडवेश्वर पंचायत समिति के सभापति मदन बावरी, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव तथा अन्य श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि गण भी पहुंचे और गांव की स्थिति का जायजा लिया और पुनर्वासन की मांग कर रहे थे। गांव के लोगों को तत्काल सुरक्षित जगह घर देने के लिए पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने काजोड़ा एरिया महाप्रबंधक जेसी राय के साथ बैठक किया। আমরা আজ সকাল থেকে দেখি আমাদের গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে প্রথমে দুটো বাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি যে ফাটল ধরেছে। তারপরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় পুরো গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে প্রায় পুরো গ্রাম জুড়ে হচ্ছে যে ফাটলটা শুরু হয়েছে। পদ্মাবতী মন্দিরের মেন রাস্তা ধরে পুরো গ্রাম জুড়ে বিভিন্ন জায়গা এখনও এই মনসা মন্দির থেকে পদ্মাবতী মন্দির সব হচ্ছে যে ধীরে ধীরে বসতে চলেছে। কি মনে করছেন যে কত মানুষ ইফেক্টেড? প্রায় গ্রামের 3,500 মানুষের মধ্যে প্রায় 2,000 মানুষ এখনও পর্যন্ত ইফেক্টেড। আমরা আইসিএলএ ম্যানেজমেন্টকে খবর দিয়েছি, জেনারেল ম্যানেজারকে খবর দিয়েছি, তারা এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। ইসিএল ম্যানেজমেন্ট যদি এখনও আমরা কিছু সময় হচ্ছে যে দেখে নিচ্ছি, যদি ইসিএল ম্যানেজমেন্ট না আসে, ইসিএলের হচ্ছে যে যত অফিসার্স কলোনি আছে এবং বাংলো আছে যেখানে ইসিএল অফিসাররা থাকে,
এই গ্রামের মানুষকে আমরা নিয়ে গিয়ে হচ্ছে যে সেই সব কলোনিতে রাখার ব্যবস্থা আমরা করব। 8-9 মাস আগে দেখা গেছে হরিশপুর গ্রামে এই ধরনের ঘটনা, তাহলে সেই ধরনের পুনরাবৃত্তি কি হতে চলেছে? সেটার জন্যই হচ্ছে যে সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নিতে চলছি, যাতে হচ্ছে এটা দ্বিতীয় হরিশপুর গ্রাম না হয়। হরিশপুর গ্রামে যেভাবে হয়েছে, ঘর বাড়ি ঢুকে গেছে, মানুষকে বিভিন্নভাবে হচ্ছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি। ম্যানেজমেন্ট থেকে কেউ আসেনি। আপনার নাম? सुभाष बावरी। आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे जो गाँव वाले के लिए? हम लोग को तो एक ही दाबी है कि ये बहुत दिन से हम लोग बोल रहे हैं ACL को, GM को कि परस्पर गांव पुनर्वासन करो। ये लोग पुनर्वासन नहीं कर रहा है। पुनर्वासन करने से झमेला नहीं होता। और कोलियारी के चारों बगल में OCP पेच अंडरग्राउंड माइनिंग चारों बगल में है। कहाँ से अंडरग्राउंड माइनिंग चलता है हम लोग को मालूम नहीं है, ACL को भी मालूम है। लेकिन अंडरग्राउंड को जो व्यवस्था करना चाहिए, सैंड पैकिंग, बाली पैकिंग करना, वो भी सही तरह से नहीं हो रहा है। सही तरह से अगर बाली पैकिंग होता तो इतना ज़बरदस्त हर जगह पर ऐसा माने धस नहीं उतरता, फट नहीं जाता। हम लोग जहाँ पर खड़ा है इस जगह पर धस है, फटा हुआ है जाएगा, गोटा इलाका लंबा लंबा यहाँ से लेकर एकदम गांव तक घुस गया है। अब गांव का आदमी लोग रहना नहीं चाहता है घर में। अब इसी अलावा पुलिस प्रशासन आया है, हम लोग साधारण प्रशासन भी इन लोग के साथ में रहेंगे। इन लोग को पुनर्वासन का व्यवस्था करें। और जिसका घर फटा है, जिसका अभी मुसीबत है कि घर में रहने नहीं सकेगा, उसको रहने के लिए पुनर्वासन का व्यवस्था अभी करें, यही हम लोग का दावी है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुक नहीं रही। चुनाव के पहले से शुरू हुई हिंसा चुनाव के बाद तक भी जारी है। बांकुड़ा में भाजपा सांसद सुभाष सरकार की गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बांकुड़ा थाना अंतर्गत पातालमुखी ग्राम से में सांसद सुभाष सरकार कृषक सम्मान निधि योजना के तहत जा रहे थे, तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुक नहीं रही है। चुनाव के पहले से शुरू हुई हिंसा चुनाव के बाद तक भी जारी है। बांकुड़ा में भाजपा सांसद सुभाष सरकार की गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बांकुड़ा थाना अंतर्गत पाताल खुली ग्राम में सांसद सुभाष सरकार कृषक संबंधी निधि योजना के तहत जा रहे थे, तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिए। हालांकि इस हमले में किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है। वहीं सांसद बाल बच गए। सांसद सुभाष सरकार ने बताया कि पूरे राज्य में भाजपाइयों पर हमला किया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में हुआ विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में 2,78,00,000 लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। बांकुड़ा में भी भाजपा कर्मियों को डराने एवं आतंकित करने के लिए इस तरह हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि हमलाकारी कौन है वह पहचान नहीं सके, क्योंकि सभी के मुंह बंधे हुए। जाहिर है यह हमला सत्ता दल तृणमूल की तरफ से करवाया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के बांकुड़ा जिला सभापति श्यामल सातरा का कहना है कि भाजपा की आपसी गुटबाजी की वजह से यह घटना घटी है। टीएमसी को इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। দেখুন, এই যে ঘটনাটা ঘটেছে এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতা নেতৃত্ব কর্মী কোনো অংশে জড়িত নয়। কারণ বিজেপির যে গোষ্ঠীনন্দ আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে তারই বহিঃপ্রভাস এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ এই বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র তারা হারিয়েছে এই 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে, তাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। কারণ এমপিকে তারা এলাকায় কোনোভাবেই দেখতে পায়নি, তাই তাদের মধ্যে একটা চরম উত্তেজনা মধ্য দিয়ে হয়তো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। দেখুন, রাজ্য জুড়ে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে তারই একটা অংশ এই হামলা, এবং বাঁকুড়াতেও বিজেপির কার্যকর্তা নেতা কর্মী সবাইকে ভয় খাওয়ানোর জন্য এই হামলা হয়েছে। তো এই হামলা করে তো বিজেপিকে আটকানো যাবে না। বিজেপি তো 2,28,00,000 ভোট পেয়েছে। কে বা কারা করলো এই হামলাটা? দেখুন, এই হামলাটা কে তো বলতে পারবো না, এখন চিনতে পারা যায়নি, সব মুখ বাঁধা ছিল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস যারা করছে শাসক দলের লোকেরা করেছে, এটা নিশ্চিত। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PV न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज़। नमस्कार।